नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु डॉक्टर बलिया शतपथी न्यूज 7 परिवार तरफ आपण मानकु आम कार्यक्रम भाग्यचक्र को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कौन रही आजिर दिन। आज हूँ 2026 मसीहा फेब्रुआरी मास 20 तारिख 1947 शकाब्द कुंभ संक्रमण 8 दिन एवं चांद्रमास अनुसार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शुक्रवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि रे चंद्रमा अवस्थान करिसेंती। ये थिला आज दिनर सविशेष विवरणी। आसंतु जानिबा कौन रही राशि चक्रर मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशिर राशिफल। आज एकाधिक राशिर व्यक्ति विशेष माने निजर अर्थ को व्यावसायिक क्षेत्र में किंबा कौनसी उन्नतिकर कार्य निमंते विनियोग करिवार जोग रही। राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने आजिर दिन में शारीरिक क्षेत्र में पादजनित जंत्रणा अनुभव करेंगे एवं अन्य मानक ठारू ऋण प्राप्त हबार मध्य जोग रही। आज आपण लाल वस्त्र परिधान करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेष माने दूरस्थान को यात्रा करुथिले सतर्कता अवलंबन करंतु एवं निजर दक्षता बल आज आपण पदमर्यादा मध्य लाभ करिवार जोग रही। आज आपण श्वेत चंदनर टीकाटी निज मथारे धारण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने व्यावसायिक क्षेत्र में अर्थ को विनियोग करेंगे एवं निजस्व स्वभाव को नहीं सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसित मध्य हो पारती। आज आपण प्रभु नारायणकर कवच को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने निजर संतान मानक सफलता को नहीं आनंदित रहिबे किंतु निजर अवहेला निमंते विशेष द्रव्य मध्य चोरी हबार बहु संभावना रही। आज आपण चंद्र ग्रहंकर मंत्र को जप करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने गुप्त शत्रु मानक षड्यंत्र शिकार हेबे एवं गुरुजन मानक सहित बचसा मध्य हो पारे। आज आपण आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने पारिवारिक क्षेत्र में लगी रही अंतर्द्वंद को नहीं विवादीय परिस्थिति पहुँचे एवं छोटो भाई भौणी माने मध्य निजर सफलता क्षेत्र में विभिन्न प्रकार बाधा प्रतिबंध को सम्मुखीन करिवार जोग रही। आज आपण विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति विशेष माने पारिवारिक क्षेत्र में कलह सृष्टि हेब एवं मानसिक क्षेत्र में भय सृष्टि हबार बहुत संभावना रही। आज आपण शुक्ल वस्त्र परिधान करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि बिच्छा राशि। बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष माने कौन सी मंदिर को जाई पूजा अर्चना करेंगे एवं कर्म क्षेत्र में निज ठारू उच्च पदस्थ कर्मचारी मानक सहित भावी चिंती आलोचना करंतु नचेत निज प्रति दोषारोप मध्य आसीपारे। आज आपण रक्त चंदनर टीकाटी निज मथारे धारण करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति विशेष माने शत्रु मानक ठारू लाभान्वित हेबे एवं व्यवसाय क्षेत्र में मध्य उन्नति हबार जोग रही। आज आपण बृहस्पति ग्रहंकर बीज मंत्र को जप करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि मकर राशि। मकर राशि खेलाड़ी माने क्रीड़ा क्षेत्र में उन्नति लाभ करेंगे एवं अन्य मानक सह देखि चाहि मिशिबा पई चेष्टा करंतु नचेत निज प्रति मिथ्या आरोप मध्य आसीपारे। आज आपण माँ काली सहस्र नाम स्तोत्र को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने दुर्घटना द्वारा अंगहानि हबार जोग रही एवं मित्र मानक षड्यंत्र मध्य शिकार हो पारती। आज आपण शनि ग्रहंकर बीज मंत्र को जप करंतु दिनटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति विशेष माने कर्म क्षेत्र में उच्च पदवी प्राप्त करेंगे एवं वस्त्र आभूषण आदि उपहार मध्य पाइबार जोग रही। आज आपण गोमाता को किसी हलदिया खिचुड़ी खाइबा पई दियंतु दिनटी मंगलमय हेब।
ये थिला राशि चक्र मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल। वर्तमान आम सहित अनेक दर्शक बंधु जोड़ी हो जाइछंती सेमानंक सहित आलोचना करिबा कौन रही सेमानंकर जातक संबंधी समस्या कौन रही सेमानंकर वास्तु संबंधी समस्या विषय जानिबा एवं करिबा तार प्रतिकार। दर्शक बंधु आपण माने जेतेबेले आमको फोन करूछंती जे व्यक्ति विषय जानिबा पई फोन करिबा पूर्व से व्यक्तिंकर जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान सविशेष विवरणी निज पाखरे रखंतु एवं आमको फोन करंतु। आम सहित आलोचना करने समय आपण टीवी वॉल्यूम को म्यूट कर दिंतु एवं फोन स्पीकर को मध्य ऑफ कर दिंतु जहाँफल भल भाव में आपण मैंने आम सहित आलोचना करें एवं आपण समस्यार प्रतिकार मध्य आमे कहि परिबु। वर्तमान समय आम सहित जड़े दर्शक बंधु जोड़ी हो जाइछंती जगतसिंहपुर शरत आम सहित जोड़ी हो जाइछंती। आज्ञा कहतु आज्ञा मो पुओ बाबद जानिया पई चाहूची। आज्ञा कहतु पुओर 1997 मसीहा जनवरी 8 तारिख जनवरी 8 तारिख राति गोटे बेले जन्म। आज्ञा राति पाइले आज्ञा 8 तारिख ना 9 तारिख राति पाइले आज्ञा 9 तारिख हबो। आज्ञा ठीक अछि 9 तारिख हबो। जन्म स्थान कहतु जन्म स्थान आज्ञा जगतसिंहपुर बालिकुदा। बालिकुदा जगतसिंहपुर ठीक अछि। कौन जानिया पई चाहुचंती जानिया पई चाहूची ये पुओटी कोन को लाइन रे जीव कोन करिवो कौन पढ़ा पढ़ी से करिछि आपण। हां से ग्रेजुएशन परे जो सांबादिक लाइन रे पीजी करछि उत्कल यूनिवर्सिटी रे। जब देखिबा ताहले तार होछि पूर्वषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि एवं तुला लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली मंगल महासारे शनिकर अंतरसा चली जेहेतु 2026 मसीहा फेब्रुआरी मास 2 तारिख ठारू मंगल महादशारे शनिकर अंतरसा आसी जाइछंती एवं जन्म जातक जदि देखिबा चतुर्थ भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति षष्ठ भावर अवस्थान करिथिबा हेतु विशेष भाव में तार वर्तमान कर्मक्षेत्र नियोजितर समय आरंभ हो जाइछि। आपण सुनिश्चित हो जातु वर्तमान समय से जेकोसी प्रकार तार दक्षता अनुसार कर्मक्षेत्र नियोजित हो प्रतिकारटी कहूँ करने कहतु ताकू कहे से प्रत्येक दिन माँ भुवनेश्वरी स्तोत्र को पाठ करू जहाँफल शीघ्राति शीघ्र कर्मक्षेत्र नियोजित हो पार। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती जाजपुर विजय आम सहित जोड़ी हो जाइछंती। आज्ञा कहतु हेलो नमस्कार। नमस्कार आपण टीवी रो वॉल्यूम को प्रथम रे म्यूट करंतु। आज्ञा आज्ञा कोंतु कोन जानिया पई चाहुचंती पुओ विषय जानिबी। पुओर जन्म तारीख कोंतु 17/6/87 17/6/1987 जन्म समय भोर 4:47 4:45 47 जन्म स्थान कोंतु जन्म स्थान कटक। कटक कौन जानिया पई चाहुचंती पुओ विषय रे पुओ विषय जानिया चाहूची कोन से गोटे कर्म रे अछि किंतु जहा होउती किंतु तळी होउनी सेतरे आउ किछि कोन करि हबो तापर तारे एने वर्तमान भलो अछि कि मंद अछि सेटा विषय रे जानिया दरकार। जे देखिबा ताहले पुओर होउची शतविशा नक्षत्र कुंभ राशि एवं वृष लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली शनि महासारे चंद्रमांकर अंतरसा चली 2026 मसीहा फेब्रुआरी मास 25 तारिख पर जितेबले शनि महासारे मंगलंकर अंतरसा आसीब कर्मक्षेत्र में परिवर्तन जोग रही कहतु से क्षेत्र से कर्म को छाड़ी अन्य क्षेत्र में कर्म करने जहाँफल कौन हम ना उन्नति रही प्रतिकार टी कहूँ करने कहतु कहतु से प्रत्येक दिन माँ कमलात्मिका मंत्र को एकमाला लेखाएं उत्तराभिमुख हो पाठ करूँ जहाँफल कौन हम ना उन्नति सुनिश्चित भाव में हो पार। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती अनुगुल रु प्रसन्न आम सहित जोड़ी हो जाइछंती। आज्ञा कहतु सर नमस्कार। नमस्कार सर मो झियो विषय में जानिया पे चाहूची। आज्ञा झियोर जन्म तारीख कहतु 17 जुलाई 2002 17 जुलाई 2002 मसीहा जन्म समय होची 12:49 दिन 12:49 आज्ञा आज्ञा जन्म स्थान
ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବାଣପୁର ବାଣପୁର ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଝିଅ ମୋର ଏବେ ତାର ପିଜି ର 6th ଇୟର ତାର ମେରେ ପାଠ ପଢା ସରିବ, ତାପରେ ତାର ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଆଉ ତାର ବାହାଘର ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି। କୋଉଥିରେ ପିଜି କରୁଛି? ଇଂଲିଶରେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ଶନିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାର ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ହିଁ ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ 2029 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଗଣେଶ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଦେହଟା କାହିଁ ପ୍ରାୟ ଖରାପ ରହୁଛି, କାମ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ସାନ ଭାଇର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 1/4/1996। 1/4/1996 ମସିହା। ଜନ୍ମ ସମୟ 6ଟା 10 ସକାଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା? ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 10 ମିନିଟ୍। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଜାତକକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 2027 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତ୍ତ ଏବଂ ରକ୍ତଜନିତ ବିକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକମାଳା ଲେଖାଏଁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ କୁଶୋଦକରେ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କିଛିଟା ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଟନୀରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋର ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ଝିଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 28/6/1995। 28/6/1995 ମସିହା। 95 ଜନ୍ମ ଦିନ ସମୟ 12:30। ଦିନ 12:30। ଝିଅ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଅବଶ୍ୟ କରୁଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ AM ପାସ୍ କରିକି ନର୍ସିଂ କରୁଛି। ଆଉ ୟା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜବ୍ ହବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ବିବାହ ଜୀବନ ତାର କୋଉ ପଟେ ହବ, କୋଉଠି ହବ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜଟଣୀ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଝିଅର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶନି ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2027 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖ ପରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବ୍ରେକ୍ର। ଆମ ସହିତ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅର ଟିକେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପଚାରିବି ସାର୍। ଝିଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, 24/10/1999। 24/10/1999। ହଁ। ଜନ୍ମ ସମୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସାର୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23/1999। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 4ଟା ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଗୁରୁବାର। ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର। ନବରଙ୍ଗପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଲେ ଝିଅର? ତାର ଚାକିରି କଥା ସାର୍ ଟିକେ। ହଁ, ସେ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିଛି? ସେ PG BD କରିଛି।
ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାକୁ କହିବେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛ ଆଣି ଘରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖି ଲାଲ ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ସୋନାଲି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 17/2/2017 17/2/2017 ମସିହା ଦିନ 12ଟା 35 ଦିନ 12ଟା 35 ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁରୀ। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଟିକେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି, ଆଉ ସେ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢାପଢି ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ବୁଧଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ବୁଧଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଦେଖିବା ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରିବ ନା ମେଡିଟେସନ୍ କରୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ତାର 12/3/2011 12/3/2011 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ 11ଟା 10 ରାତି 11ଟା 10। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭଦ୍ରକ। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ସିଏ ତ ଏବେ 10th ଏକ୍ସାମ ଦଉଛି, ତାର ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି, କ'ଣ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କୋଉ ଲାଇନରେ ପାଠ ପଢିବେ ସେ କ'ଣ ସାର୍? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାହୁଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ବୁଧଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମୟ ସେତେଟା ଭଲ ଚାଲି ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଆର୍ଟ୍ସ ଲାଇନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମେଡିଟେସନ୍ କରୁ ଏବଂ ଯଥାଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପାଳନ କରୁ, କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଝରରୁ ପୁଷ୍ପଲତା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ପୁଅର। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 1993 ଡିସେମ୍ବର 6, 1993। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣି ପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଝିଅର ଜନ୍ମ ହଉଛି 2009 18/9/9। 18/9/9। ଆଜ୍ଞା 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 ମସିହା।
ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ମାହାଙ୍ଗା ମେଡିକାଲ। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ 10:30। ଦିନ ନା ରାତି? ନାଇଁ ଦିନ, ସକାଳ 10:30। କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯାଉଛନ୍ତି ଦିନ 10:00। ଆପଣ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ, ନହେଲେ କଥା ହେଇପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅ ବିଷୟରେ। ଝିଅ ଏବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଆଉ ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି, ଆଉ ତାରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେହଟା କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହବ, ପାଠ ପଢା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହାଦଶାରେ, ବୁଧଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଜାତକକୁ ବିଚାର କରିବା, ସମୟ ତ ଭଲ ଚାଲି ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାକୁ କହିବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କବଚକୁ ପାଠ କରୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇକି କରିବ, ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ରହିଛି। 2028 ମସିହା ପରେ ତାର ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ବିଲରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ? 11/7/2000। 11/7/2000। ଆଜ୍ଞା ରାତି 12:10। ରାତି ପାଇଲେ 11 ତାରିଖ ନା 12 ତାରିଖ? 12 ତାରିଖ। 12:10। ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ? କେଉଁଝର। କେଉଁଝର। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ସିଏ ଏବେ MBA କରୁଛି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ହବ ଆଉ ସର୍ଭିସ କେବେ ହବ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ मेष लग्नर जन्म जातक। वर्तमान समय चली बुधंक महादशारे रविंक अंतर्दशा चली 2026 मसीहा जुलाई मास 7 तारिख पर बुधंक महादशारे चंद्रमांकर अंतर्दशा आसीबो। 2026 मसीहा जुलाई मास 7 तारिख टू आरंभ करी 2027 मसीहा डिसेम्बर मास 6 तारिख पर्यंत विशेष भाव में मानसिक क्षेत्र में आंदोलित भावना सृष्टि हम, जहाँफल कि सी कौन कर न कर द्वंद्वात्मक परिस्थिति दे गति कर। किंतु 2027 मसीहा डिसेम्बर मास 6 तारिख पर समय भल चलो एवं सुनिश्चित भाव से कर्म क्षेत्र में उन्नति कर। वर्तमान प्रतिकार कौन प्रकार आवश्यकता ना। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी होती भुवनेश्वर अंजुमान आम सहित जोड़ी होती। कहतु। हेलो सर नमस्कार। सर नमस्कार। मो विषय टिके जानिबु सर। हां कहतु आपण विषय जाति आपणकर जन्म तारीख कहतु। 24/6/1965। 24/6/1965। जन्म समय सकाळ 8:10। सकाळ 8:10। ढेंकानाल टाइम ढेंकानाल। कौन जानिया पई चाहुचंती आपण विषय रे? सर मो गोटे उद्योग आरंभ करूची, सेटा केमती हो एवं मोर भविष्यत लाइफटा सर केमती अछि ठीक ठीक सर। जब देखिबा ताले आपणकर होची अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि एवं कर्कट लग्नर जन्म जातक। वर्तमान समय चली राहुंक महादशारे केतुंक अंतर्दशा चली। विशेष भाव में जदि देखिबा ताहले आपणकर जन्म जातक 2026 मसीहा मे मास 3 तारिख पर उन्नतिर जोग रही। किंतु जेहेतु आपणकर चर लग्न एवं चर राशि जन्म जातक, तेणुक जहाँ भी डिसीजन नौकरी भावी चिंतिकी नियंतु, नचेत विशेष भाव में आपणकर क्षति होबार बहुत संभावना रही। प्रतिकारटीए कहूँ आपण करंतु। आपण प्रत्येक दिन माँ भुवनेश्वरी स्तोत्र को पाठ करंतु, जहाँफल आपण जो कार्य करने चाहते से क्षेत्र में आप उन्नति करें। परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी होती भद्रकरू अजय आम सहित जोड़ी होती। आज्ञा कहतु। अजय कुमार बीर बैशाख मास 25। जन्म तारीख पुणी थे कहतु। बैशाख मास 25। जन्म तारीख कहतु। बैशाख मास नबनी। आपन जन्म तारीख कहतु। एप्रिल 4।
एप्रिल 4 1967 मसीहा 1967 मसीहा जन्म समय कहतु जन्म समय भोर 5टा भोर 5टा आज्ञा जन्म स्थान कहतु किराट भद्रक हाँ कौन जानिया पई चाहूछंती आपनक विषय रे मोर एते समय कहीं खराब होउची यदि देखा ताहले आपणकर हूँ श्रवणा नक्षत्र मकर राशि एवं मीन लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली शनि महादशा चंद्रमांकर अंतरशा चली वर्तमान समय आपणकर खराब ना 2014 मसीहा सेप्टेम्बर मास 9 तारीख ठारू समय खराब चली समय खराब चलिबार कारण होउचंदी आपण निजे आपण निजर जो दायित्वबोधता को आपण वृद्धि कर एवं निजर समस्त प्रकार विषय को आपण चाहूँगी जे समस्त प्रकार सपोर्ट मते मिलू से द्वारा आपण विभिन्न प्रकार समस्या दे गति करुँच आपण विचारधारा को आपण परिवर्तन कर दिंतु जहाँफल कि आपणकर बहुत समस्यार समाधान हो प्रतिकाटे कहूँ करंतु आपण प्रत्येक दिन माँ तारांकर मंत्र को जप करंतु एवं जो कहली आपण स्वभाव को परिवर्तन करंतु जहाँफल आपण जो समस्या रही से समस्यार समाधान हो दर्शक बंधु आज आम गोटे विशेष विषय आलोचना करिबा आम आलोचना मध्य करुचे प्रत्येक दिन प्रत्येक नाम अनुसार जातक रही नाम अनुसार राशि नक्षत्र कौन होता है से विषय आम आलोचना करुचे आज आम आलोचना करिबा पुनर्वसु नक्षत्र विषय जदि जन्म जातकर जो नाम रही से नामर जदि प्रथम अक्षर के को एवं ह रही थाए ताहले आपण सुनिश्चित हो जातु आपणकर पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि जन्म जातक जदि प्रथम अक्षरटी ही थाए ताहले आपण सुनिश्चित हो जातु आपणकर होची पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि जन्म जातक समय तो हो जाइछि आजिर कार्यक्रम को एठी रखुचु प्रत्येक सोमवार और शनिवार सकाळ 7:30 देखु थांतु आम कार्यक्रम भाग्यचक्र एवं आम स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे आमको फोन करंतु आपणकर जातक संबंधी समस्या और वास्तु संबंधी समस्या विषय आमको जणांतु आमे करिबु तार प्रतिकार एवं आम व्हाट्सएप नंबर रे मध्य आपणकर जातक संबंधी समस्या और वास्तु संबंधी समस्या विषय रे आमको जणाई परिबे आमे करिबु तार प्रतिकार रहुछि नमस्कार।